ଆଉ ଭାଇ ଦେଖ ତାପରେ ଏମିତି ରହି ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ ପାର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିଦେବେ ତ ଦେଖ ଭାଇ ସେପଟେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପାର୍କଟା। ନାରାୟଣ ପାର୍କ ବି କେଉଁ ପାର୍କଠୁ କମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ରହୁଛନ୍ତି ଦାଦା ନାନା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜହାର ଦାଦା ଜହାର ଦାଦା। ଆଉ ଏପଟେ ରହୁଛି ନାନା ଆଉ ଇଏ ବୋଧେ ହଁ ସିଏ ଭାଇନା କହିଲେ ଇଏ ଭାଉଜ ଆଉ ଇଏ ପିଲା। ପୁଅ ବୋଉ ଖାଇଲୁଣି ବୋଉ ଖାଇଲୁଣି। बड़ा हरामी हो बेटा। ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଲବାଣୀ ଫୁଲବାଣୀ। ଆଉ ଏପଟେ ବି ନାନା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ନାନା ପୁରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। सो हेलो भाई नमस्ते केमती अच्छे समस्ते आई होप समस्ते भल थे। तो मुझे भल अच्छी। तो भाई आज घरे बसी बसी बोरिंग होती तो नारायण पार्क पटे बुलवा आसी। तो देखु नारायण पार्क आउ दुईटा अंगनवाड़ी पिला मैंने ठिया जीवा जीवा अच्छे टिकेट काटल ना देखु गाइस अंगनवाड़ी पिला। तो जीवा नारायण पार्क देख। तो जीवा गाइस कहीं टिकेट काटना भाई टिकेट तीन दिए। तो भाई फाइनाली टिकेट काटिलु आउ एबे जीवु वर्तमान बुलिवा क्लास होला सब कलु देला। तो देखो एटा हूँ आमर नारायण पार्क फुलवाणी रहस्यमय गुंफा एडे निखन रोचे। लगी कौन पूरा लगी लगी कौन लगी सच में क्या भाई जोट देखो तो खाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। इंडियन आर्मी रे सिलेक्ट हल मुआ का सिलेक्ट कली एटे माड़ी माड़ी आसबे खाइबे मांगबनी एंती माड़ी रे मोटा तो हब माड़ी जाम इंडियन आर्मी रे सिलेक्ट हल ताले आ संगे संगे केमती बोई जानी पारनी लेकिन एक सेकंड हम
तो गाइस देखो पिला ही गले बर्तमान आबे की बोल रे की बोल रे ए भाई गुरु नहीं गाना हाथ रे गाना हाथ रे आत्महत्यार उद्यम भाई बाबू किन ना भाई नहीं बे अरे किन ना गुरु अरे गुरु नहीं बे गुरु दा मुंडे किन लान दो नहीं वो खुली चलो से पड़ा उठी बोल जीवा चल छोटे सीट तो आओ कौन तो गाइस देखो एड को आसो भाई सुई बड़े रात रे हला रूम जदी पाइउ नेट को आगे सुई हेलो गाइस भाई के चाहिए नहीं मारी हो दिखे ना मोमोइला हो मैम सुंदर है गाइस तुम्हारा ही मरेगा गवर्नमेंट कॉलेज वाले तो चलो तो भाई देखो पार्क को समस्त मजा मस्ती करा को आस्था आम भी मजा मस्ती करा को आसलु किंतु एटा गोटे भाई को देखली से माने जेबे भी आसले देखि थाउ प्राय डिप्रेशन रे थाउ आस पचारा कौन होई तार डिप्रेशन रे काई अछु गाइस को जी एक मांडू धोखा दे देला सानू या मांडू को धरी पड़े गाइस सानू हाँ बग पक्षी बोधे बोधे माछ को जगी किंतु पानी नहीं आ कौन कर कुंभीर साहब भाई कुंभीर खाई जियो कुंभीर आउ सेठी गोटे देख गुंफा अच्छी से बाघ रही गुंफा पूरा केबे जीवनी बाघ रोज खाईदेव तुमको आउ एपटे रोचंती दादा नाना माने देखि पारथि जफार दादा आउ एपटे रोची नाना आउ ये बोधे हाँ सी भाई ना कहले ये भाउज आउ ये पिला पुआ गु खाइलुनी बड़ा हरामी हो बेटा तो भाई किसी नहीं माने खाली मजा मस्ती करा छड़ा आउ किसी नहीं आसचु खाली एमती हम बुलिया देखो एपटे एमती रोज व्यू कमन रे आउ एठी मते लाइट जाको लागि भांगी देछन
ଆଉ 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 ଆସ ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜାଗାଟା ଦେଖ ସେଲ୍ଫି ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତ ଭାଇ ଦେଖ ଏଇଠି ରହିଲା ଯୋଉଟାକି ମାନେ ନାଇଡୁ ପାର୍କରେ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଫୁଲବାଣୀ ବୋଲି ଆଦନ ଦେଖୁଥିବେ ଫୁଲବାଣୀ ଫୁଲବାଣୀ ଆଉ ଏପଟେ ନାନା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖୁଥିବେ ନାନା ପୁରା ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବି ରହୁଛି ଏମିତି ଦେଖ କ୍ଲାସ୍ ଟପ୍ ଦେଖୁଥିବେ ବୋଧେ ମତେ ହବ ଆଉ ସମାନ ପୁରା ଠିକ୍ ମାନଛି ତ ଦେଖୁଥିବେ ସାନ ପିଲାର ବି ପିନ୍ଧି ଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଲାଗିଛ ରଖିଦେ ହେଲିକପ୍ଟର ତ ଦେଖୁଥିବେ ଖରା ହେଉଛି ତ ସେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ରହୁଛି ଭିୟୁଟା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଏମିତି ରହୁଛି ଭିୟୁଟା ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବସିବା ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଥିବେ ଆସିଥିବେ ଏଠୁ ବସୁଥିବେ ଏମିତି ତ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଇଲେଣ୍ଟ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା ବେଳେ ଆସିଛୁ କିଏ ବି ନାହାନ୍ତି ତ ପାର୍ଟି କରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆମେ ଭିୟୁଟା ପୁରା ମଜାଦାର ଆସୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୟୂର ଅଛି ଦେଖିଦେବେ ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଛାଇ ରହୁଛି କଫି ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଭାଇ ଦେଖ ତାପରେ ଏମିତି ରହିଛି ସବୁ ବସିବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ ପାର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖିଦେବେ ତ ଦେଖ ଭାଇ ସେପଟେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପାର୍କଟା ନାରାୟଣ ପାର୍କ ବି କେଉଁ ପାର୍କଠୁ କମ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଏପଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାନେ ରହିଛି ଭାଇ ଦେଖ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ରହିଛି ଆଉ ଏଠି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ପାଣି ରହିନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଆଉ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ରେ ମାଛମାନେ ପହଁରିବେ ନାହିଁ ନାଚୁଥିବେ ଏଠି ତ ଦେଖ ଏପଟେ ରହିଛି ପାଣି रे भाई कौन कौन पड़ी रे तो देख आसुचंती आ एठे कुरकुरी जरी परी पकाउचंती तो भाई एंती करनी परिवेशटा पूरा सफा सुतरा रखो जमा करनी तो सफा नहीं नहीं आ एपटे बोधे कौन कौन लगे सेपट तो पूरा बुली सारू एबे आ गोटे सेपटे अच्छी जोड़ा बुलीनु एबे वर्तमान जाऊँ बुलिया आगुरी जा तो देखो ये अच्छी ठेकुआ डस्टबिन ठेकुआ तो देख एपटे एमती रोचे भी एपटे एमती हरिण चरुचंती आउ भांगा भांगी हम गुरु गाड़ी चला लगे लगुन आउ एपटे अच्छा लायन
ଲାୟନ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୁରୁ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସିଂହ ଆଉ ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି ହାତୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ତ ହାତୀ ଦାଦା ପୁରା ଖୁସି ଭାଇ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପାର୍କଟା ମାନେ ପୁରା ଫ୍ରି ପୁରା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏପଟେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଲାୟନ ଦାଦାର ଲାଞ୍ଜ ଟିକେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି ଇନେ ଆଉ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ଆଉ ଏପଟେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ପାଇଁ କରାହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିରାଫ ରହିଛି ହଟ କି ବେଟା ସରି ଜିରାଫ କହିଦେଲି କିନ୍ତୁ ୟାର ଗୋଡ଼ଟା ତଳେ ଲାଗୁନି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବିଲ ଆଉ ଏଠି ବାଘ ବଇଛି ବାଘ ବଇ ତ ନାଇଁ ଶୋଇଛି ତ ଦେଖ ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ରହିଛି ତ ଏମିତି ରହିଛି तो भाई फाइनाली बुली सारे आ बर्तमान घर को जाऊँ मु तो तांके भी पलैले तो भिडियोटा केमती लगला ब्लॉगटा केमती लगला कमेंट बॉक्स में निहाती जनातु आउ फुलबाणी किए देखुच निहाती कहे तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे टाटा बाय बाय।